आपको आम खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। कौन जानता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। तमाम मालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। कौन जानता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। तमाम ममालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे और इस पार्टनरशिप की जो क़यादत करेगी वो ऑयल कंपनी वो करेगी जो इसका इंतखाब किया जा रहा है। कौन जानता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेज रहा हो। तमाम ममालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश कर रहे हैं। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। कौन जानता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेज रहा हो। तमाम मालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान किया था। अमेरिकी सदर ने कहा था कि अमेरिका ने अपने दोस्त भारत के साथ निस्बतन कम कारोबार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने ट्रेड डील का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। कौन जानता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेज रहा हो। तमाम मालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बारे में आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। अमेरिकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर यह पैगाम में कहा है कि हम ऑयल कंपनी का इंतखाब करेंगे जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेज रहा हो। तमाम मालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पाकिस्तान के मुताल्लिक उन्होंने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान किया था। भारत ने मुआहिदा ना किया तो 25% के अलावा जुर्माना भी आयद करने का उन्होंने ऐलान किया था। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा करार दी गई थी। शिकवा भी किया उन्होंने कि भारत ने हमेशा बड़ी तादाद में फ़ौजी साजो सामान रूस से ख़रीदा है। चीन के बाद भारत रूसी तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है। पूरी दुनिया रूस से चाहती है वो यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। ये उनका कहना था भारत के बारे में। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील भी हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब भी कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो ये तेल कंपनी इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। उन्होंने इसके साथ साथ कुछ और भी कहा है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेज रहा हो। तमाम ममालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की डील हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का भी इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील हो गई है। अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो भारत के ऊपर मज़ीद जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा करार दी जा चुकी हैं। ये बहुत बड़ी हज़ीमत है भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद शिकवा किया कि भारत ने हमेशा बड़ी तादाद में फ़ौजी साजो सामान रूस से ख़रीदा।
چین کے بعد بھارت روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ پوری دنیا روس سے چاہتی ہے کہ وہ یوکرین میں قتل و غارت بند کرے۔ ایسے وقت میں یہ سب اچھی باتیں نہیں۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے مضمرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم آئل کمپنی کا انتخاب بھی کر رہے ہیں جو اس پارٹنرشپ کی قیادت کرے گی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دن پاکستان بھارت کو تیل بھیج رہا ہو۔ تمام ممالک تجارتی خسارے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم آئل کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں جو اس پارٹنرشپ کی قیادت کرے گی۔ ہو سکتا ہے کسی دن پاکستان بھارت کو تیل بھیج رہا ہو۔ تمام ممالک تجارتی خسارے کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھنٹے پہلے امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر بھارت نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو اس پر مزید جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا روس سے چاہتی ہے کہ وہ یوکرین میں قتل و غارت بند کرے، لیکن بھارت اس معاملے میں روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں یہ سب اچھی باتیں نہیں۔ یہ کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ بھارتی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ ٹیرف کے مضمرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ منصفانہ تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ مودی ٹرمپ سے ٹریڈ ڈیل چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسی ڈیل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پیغام میں لکھا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ ہم آئل کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آئل کمپنی اس پارٹنرشپ کی قیادت کرے گی، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دن پاکستان بھارت کو تیل بھیج رہا ہو۔ تمام ممالک تجارتی خسارے کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے متعلق آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے، اور اسی زمرے میں انہوں نے آئل کمپنی کے انتخاب کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس پارٹنرشپ کی قیادت کرے گی، ہو سکتا ہے کسی دن پاکستان بھارت کو تیل بھیج رہا ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کی سوشل میڈیا پر پیغام میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ ہم آئل کمپنی کا انتخاب بھی کر رہے ہیں اسی زمرے میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آئل کمپنی ہے یہ اس پارٹنرشپ کی قیادت کرے گی۔